मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती 3 तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। लेकिन 100 में 99 मुस्लिम का ही नाम क्यों आ रहा है? ये मुस्लिम लड़के ही क्यों ऐसा कर रहे, इतना कट्टरता क्यों दिखा रहे हैं? 100 में 1% है, ठीक है, जो गैर मोमिन भी है, शायद वो इंसान ना बोलकर उसको जानवर बोल सकते हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 99% जो है, 99% वो मुस्लिम ही क्यों है? लब जिहाद में वो मुस्लिम ही क्यों है? वो उनका ही नाम क्यों आता है? जब भी कहीं पे कट्टरता होती है, चाहे वो लड़के के साथ हो या लड़के के साथ हो, किसी के साथ भी हो, इतनी बेरहमी और निर्मम तरीके से मतलब किसी का हत्या कर देना, किसी को काट देना, ये मतलब मुस्लिम की तरफ से ही क्यों आता है? तो मेरा यही टॉपिक है आज का। और मेरी जितनी भी बहनें हैं गैर मोमिना, उनसे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बुलाता है मगर जाने का नहीं, ठीक है। क्योंकि इनका ये होता है, पहले तो ये आपको झांसा देगा कि हमारा इस्लाम जो है ये एक बहुत ही अच्छा मजहब है। इसमें आपको मोहब्बत और इखलाक और भाईचारगी से रहना सिखाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। दूसरा नंबर, ये आपको अगर किसी तरह आप इसकी झांसे में आ भी जाती हैं, इनकी बातों में, बहकावों में, क्योंकि ये ऐसी ऐसी आपसे बातें करेंगे कि हमारा इस्लाम कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ठीक है। ये कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और ये खुद कहते हैं कि किसी के आगे सर नहीं झुकाना। तो बताइए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत लेने के लिए झुकना पड़ेगा, और अगर आप किसी के आगे झुक गए तो फिर आप इस्लाम से आप शिर्क कर लिए। तो भाई एक मुद्दे पे खड़े रहो ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो जन्नत लेने दो, या तो फिर आप ये बोलो कि शिर्क है ये, है ना। दूसरी नंबर, आपको इस तरह से ये लोग बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में बहुत कुछ आपको देंगे, इज्जत, रिस्पेक्ट, ओहदा, बहुत कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर आप इससे शादी कर भी लेती हैं, ठीक है, तो आपसे ये शादी करने के बदले आपसे शादी तो बस कुछ रुपये देंगे, जिसको दैन मोहर क्या कहा जाता है, ठीक है। वो आपको कुछ रुपये देकर आपको खरीद लेंगे, ना कि शादी करेंगे, वो आपको खरीद लेंगे, ठीक है। और खरीद करके वो आपको प्यार के बदले ना बहुत सारा तोहफा देंगे, ठीक है। उस टाइम उसे नहीं ये समझ आएगा कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, वो क्या उसको उससे उस चीज से लेना देना नहीं होता है। लेकिन अब जैसे ही उसके झांसे में आ गए, उस टाइम झांसे में आने से पहले वो आपको यही बोलेगा कि आप जैसे रहना चाहेंगी वैसे रखेंगे आपको, आपकी खुशी मेरी खुशी। लेकिन इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये अपने बात पे टिके ही नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इनकी बातों में आ गए, ये आपसे शादी करेगा मतलब निकाह करेगा। और जब तक आपको इतना ज्यादा ये मतलब अपने आप में आपको मोड़ लेगा, अपनी मुट्ठी में कर लेगा कि आप इनकी बातों में डेफिनेटली आ ही जाएंगी, ठीक है। और फिर ये सूरह बकरा में है, एक आयत है, तो उसमें है कि मतलब कि लड़कियां नहीं कर सकती है, किसी गैर मोमिन से शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। लड़के कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां तभी करेगी जब वो कन्वर्ट होगा। तो आप भी क्यों नहीं एजुकेट करते अपने बच्चे को? जैसे उसे बचपन से ये सिखाया जाता है लड़कियों को, हम लोग को खुद सिखाया गया कि हिंदू लड़कों से दूर रहो, बचपन से ही, एकदम बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूर रहो। तो आप लोग ये चीज क्यों नहीं सिखाते अपने घर के बच्चियों को? क्यों उन्हें कटने के लिए छोड़ देते हैं? अगर वो थोड़ी सी ठीक है, अगर वो जा रही है तो आप लोग उसे प्यार दे, ठीक है। टीनेज को जो होता है ना, वो एज में आप उन्हें प्यार दे, उन्हें सपोर्ट करे, लेकिन ऐसे उन्हें अकेला ना छोड़े। प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप उन्हें अकेला ना छोड़े, और जहां तक हो सकता है उन्हें समझाएं, एकदम नॉर्मली भाषा में उन्हें समझाएं कि वो उन लड़कों से दूर रहे। और ये एजुकेशन आप बचपन से ही देना स्टार्ट कर दे, तभी आपकी बेटियां सेफ रह सकती है, ठीक है। और अगर अगर कोई लड़की अगर शादी कर ली है गैर मुस्लिम लड़कों से, तो उन्हें क्या मिला है इस्लाम में? हाँ, ये पॉइंट करने वाली बात है उनका, जो जितना वो बढ़ावा देते हैं मुस्लिम सारे लड़के कि हाँ तुम्हें ये देंगे वो देंगे इस्लाम में इतना कुछ, तो उन्हें असलियत में क्या मिलती है?
جیسے وہ اسلام میں آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تم آدھے دماغ کی ہو، تمہاری گواہی آدھی ہے، اسے رخیل کہا جاتا ہے، اسے لونڈیا کہا جاتا ہے، اسے کھیتی کہا جاتا ہے، اس کا جب جی چاہے وہ 3 طلاق دے کر چھٹکارا پا لیتا ہے، اسے حلالہ کرایا جاتا ہے، اگر طلاق دے دیا اسے پھر سے رکھنا تو اس کے ساتھ سوچیے ذرا، مطلب حلالہ جیسی گھنونی حرکتیں کرائی جاتی ہے، پھر پٹائی بھی کی جاتی ہے، اور ریزن کیا دیتا ہے بھائی کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں پوس رہے ہیں، پال رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ آپ کو اتنی ساری تحفے دیتے ہیں بونس میں، ہے نا، اور آپ کو گفٹ دیتا ہے، تو پھر آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ آخر آپ کو اسلام نے کیا دیا ہے، اور اسلام میں عورتوں کو آخر اتنا گھٹیا گھٹیا چیز سے کیوں نوازا گیا ہے۔ اور آپ کسی اور غیر مذہب میں دیکھ لیں، جیسے کہ ہندو ریلیجن میں دیکھتے ہیں کہ شنکر بھگوان اپنی پاروتی کو سر جھکا کر کے پرنام کرتے، جبکہ وہ بھگوان ہے نا، وہ اس کا مطلب کہ جھک کر ان کو نمن کر رہے ہیں، رادھا کے سامنے کرشن بھگوان نمن کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام ہے کہ کہتا ہے کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے، اور پھر یہی کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت لینے کے لیے تو جھکنا پڑے گا نا، جھکنا ہی شرک ہے، ہمارے نالائق صاحب نے کہا ہے کہ جھکنا ہی شرک ہے، تو پھر آپ لوگ بتائیں کہ ہمارے اسلام میں جو کہتے ہیں فیک، اور فیک اسلام ہی فیک ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہم نے اتنا کچھ دیے ہیں جو بہلا فسلا کر کے اور لڑکیوں کا دماغ کا دہی بنا کر کے جو یہ اپنے طرف لاتے ہیں اور اس کو اس طرح کا جو آفر دیتے ہیں، ان سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس کا جو جتنا بھی آفر ہے اس کا یہی ہے کہ وہ آدھا دماغ کی ہے، آدھی گواہی ہے، رخیل ہے، کھیتی ہے، 3 طلاق ہے، حلالہ ہے، پٹائی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان سب چیزوں کے لیے ایگری ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر ان سے دور رہیے، اوکے۔ تو آج کا ٹاپک بس یہی ہے کہ اتنے کٹرتا اسلام میں کیوں ہے، اور یہ کیوں اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام میں یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، جبکہ ان کی اصلیت ان کے قرآن میں ہے کہ عورتوں کی کیا اوقات ہے، ان کا قرآن خود دکھا رہا ہے کہ عورتوں کی کیا اوقات ہے، ان کے نبی نے دکھایا کہ عورتوں کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اور جتنے بھی ہیں ہمارے جو بھی دیکھ رہے ہیں پلیز آپ لوگ لائک شیئر کریں یار، بڑے کم لوگ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک، تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس بات پہ جو بھی مومن آ کر کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی اور ریلیجن میں کیوں نہیں ہے، اتنا ایک دم سے بورڈ کی طرح لکھ کر کے اللہ کیوں نہیں بھیجا کسی اور ریلیجن میں کہ تم بد دماغ ہو، جاہل ہو، آدھی عقل ہو، یہ ساری چیزیں کیوں ایسا بولا گیا ہے اس کو، ہے نا۔ ہمارے ساتھ 2 گیسٹ بھی ہیں، اب انہیں ذرا لے لیا جائے، آداب ہے ویلکم جی، ابھی بھائی۔ آداب، ویلکم نارے، تھینک یو۔ اور کیسے سب لوگ؟ آشا کرتے ہیں کرسمس کے بعد میں سب لوگ اچھے ہوں گے۔ سبھی کو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، آداب، ست سری اکال، نمستے۔ اور ماؤنٹین لائف جی جڑے ہیں ہمارے ساتھ، جیپنی 160 ین کا سپر اسٹیکر بھیجے ہیں، تھینک یو ویری مچ تھینک یو سو مچ جی۔ اچھا اینجل جی، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 اگر ذرا دیکھیں گے تو اس میں جی ایک دم کلیئرلی لکھا ہے، آپ ذرا اس کو واضح کر دیں ہاں ہاں پڑھ کے۔ جی 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 بالکل، اس میں لکھا ہوا ہے مشرک استریوں سے تم وواہ نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے، مطلب غیر مومنوں سے، ٹھیک ہے نا، غیر ایمان نہ مومن، لائے، ہاں، ہاں غیر مومن سے تب تک شادی نہ کرو، مومنہ سے، ہاں غیر مومنہ سے، مومنہ، ہاں، ہاں سے جب تب تک وہ ایمان نہ لائے، ہے نا، ہاں، مشرک استریوں سے اتم ہے نا، یدپی وہ تمہارے من کو بھا رہی ہو، اور اپنی استریوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور ایمان والا ہے نا مشرک سے اتم ہے، یدپی وہ تمہیں بھا رہا ہو، وہ تمہیں اگنی کی اور یعنی کہ دوزخ کی اور بلاتے ہیں، تتھا اللہ سورگ اور چھما کی اور بلا رہا ہے، سورگ سبھی نہیں مطلب من
जन्नत हाँ की ओर। स्वर्ग और हाँ जन्नत की ओर बुला रहा है। सभी मानव के लिए अपनी आयतें यानी आदेश उजागर कर रहा है ताकि वह शिक्षा ग्रहण करे। तो फिर आप लोग खुद ही देख लें, इनके हाँ, कुरान में ही सारी हाँ बकवासें हैं। ये जो लिखा है वो तुम्हें अग्नि की ओर बुलाते हैं, ये अग्नि के 7 फेरे नहीं लेना दोजख है। की दोजख की आग की तरफ बुला रहे हैं विज्ञान। जी 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 जी, वो आपको दोजख दोजख की तरफ बुला रहा है, ठीक है, वो जी। आपको दोजख की तरफ बुला रहा है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो फिर क्यों मतलब कि सब लड़कियां फिर क्यों नहीं समझती है अमित भाई, मतलब इतनी बेवकूफ क्यों है, जबकि उसके सामने इतना सारा एग्जाम्पल आ रहा है ना। फिर भी वो इस चीज को क्यों नहीं समझती है, उसे क्या मिलता है। मैं बस जितनी भी लड़कियां हैं उसे हम दिखाना चाहते हैं, मोमिना को भी दिखाना चाहते हैं कि तुम जिस इस्लाम पे रह रही हो, जिस इस्लाम में उसने तुम्हें क्या क्या टाइटल दिया है यार, एक बार पढ़ तो लो, एक बार देख तो लो कि उसने तुम्हें क्या क्या टाइटल दिया है ना, तुम्हारी अच्छा, औकात क्या रखी है। ये जी 221 के बाद में जब वो ये नॉन मुस्लिम लड़की ईमान ले आएगी, उसके बाद में उसके ऊपर हम्म, में 434 अप्लाई होगा ना? हाँ तो हाँ तब हाँ। उसको मारना पीटना सब जायज हो फिर जाएगा। उस हाँ फिर वो आपके लिए मतलब कि वो आप उसे खिला रहे हैं, फिर वो आपको कहेगा कि हम आप तुमको पोस रहे हैं पाल रहे हैं, तो इस वजह से मेरा हक है कि हम तुम्हें मतलब कचुम्बर बना दे मार मार कर, है ना, ये उसका अधिकार हो जाता है। और फिर उसके साथ वो दो चार और शादियां भी करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद भी वो दो चार शादियां करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका इस्लाम में ये सुन्नत है। आप उसके खिलाफ जा ही नहीं सकती है, अगर गई तो फिर बोटी बोटी करके आपको फेंक दिया जाएगा।